Oke, good. Hari ini kita akan memulai Kapitel 2 dengan judul Freunde, Kollegen und ich. Ja, okay, was bedeutet Freunde? Teman-teman, Frau. Teman-teman auf Indonesisch. Kollegen, Partner kerja. was ist apa perbedaan Freunde und Kollegen? Ya, ya Kak Uli. Partner kerja, Frau Kollegen. Genau, ya. Kollegen itu partner kerja. Good. Sedangkan Freunde itu teman yang lebih luas lagi. Gut, Freunde, Kollegen und ich. Nah, kita akan mempelajari nama-nama hobi. Di sini sudah ada beberapa gambar ya, 1 sampai 10. 1 bis 10 Bilder. Bilder itu gambar ya, Bilder. Gut. Bild nomor 1. Was sehen Sie hier? Apa yang kita lihat di sini? Kamera. Ya, Kamera, Frau. das Kamera. Genau. Das Kamera. Und hier Nummer 2, Bild Nummer 2. Artis. Penyanyi Sänger. Saya tulis di sini ya. Sänger. Di Nummer 1, wir sehen hier in diese Bilder Bild. Saya tulis Bild. Gambar. Sedangkan gambar-gambar ini sebenarnya harus putih atau hitam saja. Oke. Sedangkan Bilder ini adalah bentuk pluralnya dari gambar, gambar-gambar. Oke, Bild Nummer 2, wir sehen hier Sänger, penyanyi. Und so weiter ya, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa hobi. Yang pertama fotografieren, singen. Bitte schön, siapa yang mau membaca beberapa hobi nih? 1 sampai 10. Kak Halo, Uli Frau. oke, Kak Uli di halaman pertama deh. Nanti Kak Dinda di halaman selanjutnya. Bitte schön. Nomor 1. Fotografieren. 2. Singen. 6. Tanzen. 7. Joggen. 8. Musik hören. Good. Ya, coba dikonjugasikan ich sampai sie. Masih inget nggak Kak Uli? Ich fotografiere. Mhm. Ya, Komunikasi ya, Frau ya? Betul ya ya? betul. Ah. Masa ich fotografiere, Frau? Betul itu, Frau? Ya, ich fotografiere. Sorry, Genau. Frau. Ich Mhm. fotografiere. Du singest. Mhm. Sing. Si RCS Tanzen. Wir Oh, joggen. RZS. RCS Tanz. Mhm. Wir joggen. Ihr Mhm. Musik hört. Hört Musik. Musik Mhm. hört. Oke, good. Yang Z normal ya semuanya. Tetap N. Gut, Dankeschön Kak Uli. Genau. Jetzt Kak Dinda. Nummer 3 bis 10. Bitte schön. Dry Kochen, Pier
schwimmen, von Reisen, mm, neun ins Kino gehen, 10 lesson. Good. Ya, Kak Dinda mulai ini nih. Mulai hafal angka. Good. Jetzt bitte konjugieren Sie bitte. eh, Tolong dikonjugasikan. Mulai dari ich sampai ihr. Ich koche, ähm, er, du schwimmst, sie reist, es RZS. ins Kino geht, Mhm. er, es ins Kino geht, Mhm. wir In. lesen. Gut. Gimana, Bro? Dankeschön, Kak. Ja, genau. Richtig. Betul. Nah, ini kita menemukan kata kerja listen ya. Listen ini kalau dikonjugasikan, tadi kan Kak Dinda mengkonjugasikan dengan wir. Nah, kalau RZS, R, eh, do atau R atau Z atau S, ini sama ya. Itu konjugasinya adalah hmm, siapa yang tahu? Verweis. Listen, kalau duo RZS jadi List. list. Genau. Gut. List. Gini, gini ya. List. Sehen itu juga sama. Duo RZS-nya list. Kalau duo zist, kalau RZS ini yang beda. Sit. Gini. Nah, ini konjugasi ini bisa dicatat supaya tidak lupa ya. Lesen, sehen itu melihat. Si, gitu ya. Nah, ini kita sudah mengumpulkan beberapa kata terkait hobi ya, fotografi, kemudian zingan, tansen, tansen, was ist tansen? Dancer, Frau. Mhm. Dancing, ya, dance, genau. Menari. Joggen, Musik hören, kochen, schwimmen, reisen, was ist reisen? Jalan-jalan. Mhm. Lebih tepatnya berlibur ya, reisen, berwisata gitu. Ins Kino gehen, udah jelas ini lesen, ya tadi sudah membaca. Gut. Ja, und hier es gibt eine Fragesatz. Di sini ada sebuah kalimat tanya. Was machen Sie gern? Machen itu artinya adalah do, lakukan gitu ya. Was machen Sie gern? Apa yang apa yang Anda sukai, apa yang Anda suka lakukan, seperti itu. Und was machen Sie nicht gern? Apa yang Anda tidak suka lakukan, kreuzen Sie an. Tuh. Em, kreuzen, kreuzen itu artinya adalah silang ya. Kreuz artinya adalah silang. Nah, kreuzen ini adalah verbennya, kata kerjanya, kreuzen, yang artinya adalah menyilang.
Ya, seperti itu. Kreuz und kreuzen. Kreuzen Sie an. Okay. Jetzt möchte ich ihr fragen. Euch fragen. Saya ingin bertanya pada kalian. Yang pertama Kak Dinda. Was machen Sie gern? Kochst du? Um, mm-mm. Okay. Um, ngomongnya apa, Frau? Ja, ich koche gern. Oh, ya, ich kochen gern. Koche? Jangan lupa koche. Ich koche gern. Oke, good. Good, Kak Dinda. Nah, di sini saya akan menuliskan kochst du gern. Nah, ini langsung pertanyaan ya oder nein ya. Ya oder nein Fragen. Yes or no question. Nah, tadi Kak Dinda menjawabnya ya. Ich koche gern. Ya, saya suka memasak. Seperti itu. Kochst du gern? Jangan lupa karena ini du jadi kochst. Karena ini ich jadi koche gitu. Untuk bertanya apakah kamu suka melakukan ini? Seperti itu. Kalau was machen Sie gern ini masih secara luas ya. Apa yang suka Anda lakukan, apa yang tidak suka Anda lakukan. Nah, sedangkan yang kochst du gern, ya ich koche gern ini lebih spesifik. Oke, jetzt Kak Dinda coba bertanya ke Kak Uli nih tentang inskinogin. Hmm, Inskinogens du gern. Nah, verbnya dulu Kak. Inskinogin verbnya yang mana? Hmm, Genau. Jadi jadinya berapa? Gimana? maksudnya gimana, Kak? Lupa. Em, kan tadi Kak Kak Dinda bilang Inskinogis du gern gitu ya. Nah, Heeh. em, kalau untuk membentuk sebuah kalimat eh, kalimat tanya ya atau tidak itu verbnya duluan. Jadi geinnya duluan baru inskino. Jadi gehst du inskino gern seperti itu. Eh, Gen Inskino du gern. Gehst du Oh ya, in. let's do Inskino gern. Mhm. Oli? Ya, Ja? Ich gehe ins Kino gern. Gut. Ja, ich gehe ins Kino gern. Okay. Jetzt, Kak Uli, bitte fragen Sie nach Lesen zu Kak Putri. Liest du gern, liest, liest du Buch gern? Mhm. Ja, ist gern lesen. Gimana? Ist gern. Ja, Ich? ich gern. Ich lesen Ich? gern. Ich gern. Lesen or lesen? Lese. Lesen. Lese. Konjugasinya Lese. Lese. genau. Ich lese Mhm. gern. Gern apa? Buch. Ja, ich lese. Oh,
Iya, lesen itu ich lese gern Buch. Ya. Oke, good. Liest du Buch gern? Atau liest du gern Buch? Gini ya. Liest du gern Buch. Liest du gern Buch? Apakah Buch? kamu suka membaca buku? Seperti itu. Oh iya, Ya, ich lese gern Buch. Good. gern Buch. Ya, seperti itu ya untuk membentuk sebuah kalimat em, ya oder nein Fragen. Nah, oke, kita bisa langsung masuk ke materi ya oder nein Fragen. Oh, Saya buka dulu. Frau, Ya, maaf saya mau tanya. Yang list itu berarti dari kata dasar lesen itu ya, Frau? genau, Karena ya, karena jadi jadinya list gitu. ya. Oh iya. Betul. Siap. Mm-mm. Jadi itu Baik, terima kasih. termasuk kata yang verben yang tidak beraturan. Oh iya iya. Ha. Hmm. Oke, danke, Frau. Bitteschön. Nah, ini saya akan membukakan materi tentang ya oder nein Fragen. Yes. Ya, masih belum bisa saya buka. Langsung saya jelaskan di sini aja ya. Jadi, untuk membentuk kalimat ya oder nein Frage, yes or no question, Frage, ya oder nein Frage adalah eh, pertanyaan yang jawabannya antara ya atau tidak. Kalau kemarin kemarin kita belajar em, kata kata tanya. Kata tanya ada was, wo, apa, gimana, kemana, kemudian dari mana. Nah, ini kita akan belajar tentang em, pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak. Caranya adalah em, kita me- menempatkan verbnya itu di awal yang sudah dikonjugasikan ya ini, yang sudah dikonjugasikan. Konjugasikan dengan subjeknya. Nah, setelahnya em, pelengkapnya. Jadi misalkan tadi em, kochen. Kochen sudah harus dikonjugasikan dengan du karena subjeknya adalah du, kamu. Kamu suka memasak gitu. Kochst du gern? Du, apakah kamu suka memasak? Seperti itu. Iya, jangan lupa gernnya. Nah, titik-titik ini opsional ya. Nanti mau diisi apa menyesuaikan dengan verba em, yang dipilih. Oke. Nah, em, jawabannya ketika nine, ya ini belum nine. Saya tidak suka menari. Nine. Tanse. Eh,
Hm. Ich tanze nicht gern. Hm. Sebentar. Ya, ich tanze nicht gern. Seperti itu. Nah, begini kalau jawabannya adalah nein. Kalau ya, ya, ich tanze gern. Cukup mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut em, ke halaman selanjutnya. Ini yang B sudah kita lakukan tadi. Nah, ini juga ada alternatif jawabannya. Hörst du gern Musik? Apakah kamu suka mendengarkan musik? Kenapa hörst? Karena du ya. Du konjugasinya st. Hörst du gern Musik? Ya, sehr gern. Ya, sangat suka. Sehr artinya sangat. Sehr gern. Sangat suka. Nah, selanjutnya, gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Jadi tidak terlalu suka. Nicht so gern. Gitu. Tidak terlalu suka. Nicht so gern. Udah langsung aja. Nein, nicht gern. Atau es geht so. Es geht so ini ya biasa aja gitu. Bisa saja. Es geht so. Nah, undu dan kamu ini untuk menanyakan balik ya. Good ini adalah alternatif jawabannya. Oke, jetzt gehen wir zur nächste Seite. Kita akan ke halaman selanjutnya. Meine Hobbys, meine Freunde. Hobi-hobiku adalah meine Hobbys, meine Freunde. Hobi-hobiku, teman-temanku. Seperti itu. Meine itu possessive pronoun, jadi seperti my. Seperti itu. My hobby, my friend. Gitu. Oke, lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Oke, nah, nomor 1 ini sudah terisi. Jetzt Nummer 2 bis 6, bitte schön. Ini sudah ada pilihan verbennya ya. Ada spielen, ada liest, ada reisen, singt, und joggen. Nah, kita bisa lihat konteksnya dari gambar ataupun kalimatnya. Oke, bitte schön. Wer möchte Nummer 2 lesen? Siapa ingin membaca nomor 2? Saya, Frau. Oke, Kak Dinda, bitte schön. Okay. 2. Tom und ich reisen gern. Wir leben Paris. Lieben, IE ya. Gut. Reisen, genau, richtig. Tom und ich reisen gern. Kenapa kok reisen bukan reise, bukan reist? Warum? Kenapa? Karena wir. Karena tidak satu Mm-mm. orang. Genau, karena plural ya, lebih dari satu orang. Good.
Tom und ich ini kan lebih dari dua, jadi artinya bisa digantikan dengan kami, wir. Wir itu konjugasinya reisen, ya. Tom und ich reisen gern. Reisen tadi bertamasya, suka bertamasya. Wir lieben Paris. Kami mencintai Paris. Itu lieben. Lieben ini love. Good, nomor 3. Saya, Frau. Ya, Kak Putri, silakan. Oke. Betty und Buscher. Bacanya gitu bukan, Frau? Genau, Bücher. Mm-mm. Buscher. Oke, Betty und Buscher. Sie liest gern. Good. Sie liest gern. Kenapa kok list? Kenapa bukan lesen? Karena dia pakai zi apa ya? Zi Anda ya? Kalau huruf besar itu apa ya? Saya suka ketukar. Nah, karena ini awal kalimat, jadi besar semua. Oh Kira-kira gitu. ini apa? Zi Anda, zi mereka, atau zi dia perempuan? Ya perempuan deh kayaknya, Frau. Ya, Karena richtig. namanya Betty. Genau, richtig. Ya, betul. Betty und Bücher. Was ist Bücher? Buscher itu apa, Frau? Saya belum tahu. Buch. Was ist Buch? Oh, Hmm. Ya, apa? oke. Buch. Buku, genau. Buku. Buch itu buku, sedangkan Bücher itu buku-buku yang lebih plural ya. Saya tulis Oh, PL, oke. plural. Good. Betty dan buku-buku. Sie liest gern. Genau, liest. Richtig, betul. Karena sie ini dia perempuan. Untuk membedakannya, kita bisa lihat kalimat sebelumnya atau konjugasi yang sudah ada di sini ya. List. Nomor 4. Kak Uli nih mungkin. Be Ben singt toll. Genau. Ben singt toll. Was ist toll? Suka. Toll. Menyenangkan. Keren gitu. Oh, Cool keren. gitu. Toll itu keren. Ben singt toll. Nomor 5, langsung saja ya. Eine Sensation. Sensation. Entschuldigung. Wir, kira-kira apa? Joken. Jugend, Frau. Ayo. Jugend. Jugend. Ya, Joken. Peter, Markus, und Fußball. Sie Spiel. Spielen super. spielen. Nah, ini sie merujuk ke mana? Ke Mereka. Genau, mereka. Atau Markus und Peter ya. Sie ini sie mereka. Good. Sie spielen super. Kita bisa melihat di kalimat sebelumnya. Nah, ini Verben und Personalpronomen sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ini ya, ini kita melengkapi em, konjugasinya ya. Ini bisa dikerjakan di rumah. Kemudian ya ini juga. Ini verben-verben ini juga sudah kita pelajari ya. Ada kata yang enggak masih asing di sini. Kochen, schwimmen, und so weiter. Dan lain-lain. Sudah ya kayaknya kemarin kita. Oke. Nah, untuk menanyakan hobi,
Ini kita bisa banyak versi ya, banyak variasi. Nah, coba saya tayangkan dulu di sini cara untuk menanyakan hobi. Nah, kita bisa langsung lanjut ke kerjaan nih nanti. Nah, ini. Sebentar saya share screen dulu. Ini saya punya beberapa kosakata terkait hobi. Nah, mungkin hobi kita macam-macam ya. Jadi, sudah saya sediakan di sini beberapa eh, beberapa kosakata tentang hobi. Oke, nih. Das Hobby oder das Interesse. Ya, hobi und Interesse. Interesse itu kegemaran. Aslinya ketertarikan. Das ist ein Synonym, ya, sebuah sinonim, sinonim. Das Hobby und das Interesse. Kenapa di sini ada das, kemudian di sini juga ada das. Nah, itu kita akan pelajari em, di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini di sini saya punya banyak verben, ada lesen, schwimmen, surfen, kochen, und so weiter. Zelten, ya. Nah, oke. Dari beberapa hobi ini, apakah teman-teman di sini punya hobi yang lain? Mungkin saya bisa bantu, em, saya bisa bantu terjemahkan. Prof, saya mau tanya, Ya, kalau bela diri itu apa ya, Prof? bela diri, Ya. eh gulat gitu ya. Kalau Eh, ya, silat. oh silat. Ya. Hmm, karena silat sih apa ya bahasa Inggrisnya fighting masa? Ini, apa namanya? Saya lupa. Apa ya? Martial art. Oh, ada ya. Oke, einfach silat gitu aja. Ich, Jadi tetap nama aslinya. nama aslinya aja. Mungkin itu nanti mm, ich main hobi is silat seperti itu menjawabnya nanti. Gitu Kak Putri. Oke, Oke, thank you. ada yang lain? Danke, Prof. Bitteschön. Gitar spielen kemarin sudah ada ya. Ini perlu saya eh, tambahkan di sini gitar spielen. Mungkin ada yang em, suka bermain piano, klavir spielen. Nah, nanti yang lainnya bisa ditemukan sendiri ya. Kalau Hmm, Ya. Ya, ya Kak Uli. naik gunung itu apa ya, Prof? Naik gunung. Naik gunung itu kalau memanjat, Veteran. maksudnya ya memanjat gunung itu kelihatan kenal. Kelihatan. Tapi Eh, itu kan panjat tebing ya, Prof. ya, ya ada juga wandern. Wandern itu
aslinya berjalan-jalan di alam. Seperti itu. Kalau mendaki, em, itu lebih tepatnya Klettern, Insberg. Oh, Kletterinsberg ya. Ya. Kalau di Burgersteigen itu salah ya, Frau. Apa? Burgsteigen. Steigen. Steigen itu lebih ke meningkat gitu, Kak. Steigen itu. Mhm. Atau naik, hmm, yang lebih umum sih Vandan ya, kalau mendaki gunung. Kalau apa menaiki tebing itu Klettern gitu. Oke, Frau. Bitteschön. Terus satu lagi boleh, Frau? Boleh. Kalau Bogenschießen itu betul panahan bukan ya, Frau? Ah, ya panahan. Apa Kak tadi? Bogenschießen yang pakai apa? Bogen Umlaut. si sennya pakai bukan EZ. Sen Oh, sen belakangnya SZ. pakai. Nah, ini saya belum pernah tahu sih Kak. Saya lihat Memanah. itu di translate. Hmm, hmm, hmm. Oke, memanah. Coba saya lihat ya. Panahan. Bogen season ini verbnya. Yang verbnya ini. Ya, SZ, pakai SZ. Memanah. Gitu. Ya, genau. Seperti itu. Bogenschießen. Dankeschön, Kak Putri. Memanah, ya. Oke, itu em, nanti bisa Ya. dilengkapi di sini ya. Would jetzt nach dem Hobby fragen. Menanyakan tentang kegemaran atau hobi. Tadi kita sudah punya em, kalimat tanya, was machen Sie gern? Gitu ya. Was machen Sie gern? Ini sepertinya sudah ada ya. Was machen Sie gern? Ya, sudah ada di sini. Ini ada variasi satu. Was ist dein Hobby? Nah, ini untuk kamu. Was ist Ihr Hobby untuk kalian? Was ist Ihr ini untuk Anda? Entschuldigung. Nah, was ist euer Hobby? Apa hobi kalian kalau euer? Nah, jawabannya mein Hobby ist silat. Misalkan, unser Hobby ist Fußball spielen. Seperti itu. Nah, selain itu kita bisa pakai was machst du gern? Was machen Sie gern? Oder was macht ihr gern? Ini saya beri biru supaya tahu ini em, pilihan ya. Would. Nah, ini variasinya. Nah, ini yang kita pelajari tadi, ya oder nein fragen, pertanyaan ya atau tidak. Nah, ini kosakata tambahan untuk hari ini, raten. Raten itu artinya menebak, ya. Bildraten, menebak gambar, contohnya. Ya oder nein fragen diawali oleh kata kerja, bukan V-fragen. Kata kerja yang sudah dikonjugasikan dengan subjeknya ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan di pertanyaan em, tentang perkenalan. Contohnya, wohnst du in Palembang? Wohnst du in Palembang? Ja, ich wohne in Palembang. Nein,
Ich wohne nicht in Palembang. Atau langsung nein, ich wohne in Jakarta. Seperti itu. Oke. Ya, tentang hobi seperti itu. Kita bisa langsung ke pekerjaan ya. Ini tidak ada di buku, maksudnya tidak runtut seperti di buku, tapi perlu kita pelajari dulu tentang pekerjaan. Oke, nach dem Beruf fragen, menanyakan tentang pekerjaan. Nah, ini ada beberapa variasi. Ada dua variasi. Yang pertama ada was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Oder was sind Sie von Beruf? Oder was seid ihr von Beruf? Gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa was bist ich bin Deutschlehrer von Beruf. Oder ich bin Deutschlehrer beruflich. Gitu. Beruf itu artinya adalah pekerjaan ya. Oke, apa pekerjaan kamu, Anda atau kalian? Nah, jawabannya ich bin von Beruf. Atau als was arbeitest du? Sebagai apa kamu bekerja? Ich arbeite als, jangan lupa saya bekerja sebagai, als itu sebagai ya. Ich arbeite als Deutschlehrer, misalkan. Oke, di sini sudah saya berikan beberapa kosakata tentang pekerjaan. Nah, ini harapan saya nanti bisa dicatat ya. Nah, ini ada der Schüler, kemarin die Schülerin ini pelajar. Kenapa ini saya jelaskan dulu kenapa ini ada stripnya. Strip ini biasa saya gunakan untuk apakah eh, bentuk pluralnya, bentuk bentuk apa yang banyak, misalkan pelajar-pelajar gitu. Kalau yang der Schüler ini laki-laki, sedangkan die Schülerin itu perempuannya. Ya, jadi di dalam bahasa Jerman itu kata benda tentang em, pekerjaan itu pasti kan ada em, yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, yang belakangnya in itu pasti perempuan. Ini sudah pasti perempuan ya. Der Schüler, die Schülerin. Der Student, die Studentin. Itu mahasiswa. Guru, der Lehrer, die Lehrerin. Gitu. Dosen, dokter, der Arzt, die Ärztin. Itu. Nah, ini strip ini artinya pluralnya, bentuk jamaknya itu tidak sama saja. Jadi misalkan pelajar-pelajar yang laki-laki itu tetap Schülerin. Schüler, Entschuldigung. Schüler. Artinya pelajar-pelajar laki-laki. Sedangkan pelajar-pelajar perempuan itu Schülerinnen. Nah, ini tinggal diberi tambahan nen. Seperti itu. Schülerinnen. Artinya pelajar perempuan. Nah, yang lainnya menyesuaikan ya. Der Student, die Studenten, mahasiswa laki-laki. Lehrer sama. Dosen itu singularnya satu dosen. Sedangkan dosen-dosen laki-laki itu Dozenten. Tinggal tambahin en. Seperti itu.
Ini maksud catatan saya ya. Der Bauer, petani, handler, pedagang, ada pegawai negeri, polisi, sopir, sampai em, tuk barber, tukang potong rambut. Nah, dari beberapa pekerjaan ini ada pekerjaan em, kalian yang belum saya tulis. Mungkin saya bisa bantu. Dokter sudah, guru sudah, mahasiswa. Oke, mungkin ada? Oke, kalau belum ada, em, kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting nih. Kenapa di sini ada der dan di sini ada di? Terus tadi kita ketika mempelajari hobi ada das gitu. Nah, itu adalah artikel. Nah, kita masuk pembahasan tentang artikel. Jadi, nomen atau kata benda, semua kata benda dalam bahasa Jerman selalu diiringi artikel. Ya, artikelnya antara der, die, das, atau ya kalau lebih dari satu itu die. Contohnya, benda apapun, misalkan sofa. Sofa itu pasti ada artikelnya, yaitu das Sofa. Nah, der itu biasa disebut sebagai artikel maskulin, maskulin laki-laki seperti itu, sedangkan die itu feminin, perempuan, das itu neutral, sedangkan di ini di yang plural, yang lebih dari satu. Das Sofa, pluralnya kalau sofanya lebih dari satu, itu di sofa. Seperti ini. Jadi kita menemukan Buch ya. Buch itu artikelnya das Buch. Nah, em, pluralnya kalau buku-buku itu di Bücher, di Bücher. Umlaut ya ini harusnya di Bücher gitu. Nah, em, kok bisa Frau Zahra tahu itu das, itu di atau der? Nah, ini kita harus dihafalkan sebenarnya teman-teman. Kenapa sofa das? Karena ya memang dari sananya sudah artikelnya itu das. Das Buch juga artikelnya das. Nah, em, ya der die das. Good. Tadi di sini di pekerjaan itu kita melihat yang cowok itu pakai der, sedangkan yang perempuan itu pakai di. Ya, ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman kalau menentukan apakah itu artikelnya der, die, oder das. Jadi ketika pekerjaan, dalam konteks pekerjaan, kalau itu perempuan, berarti artikelnya di. Contohnya, Lehrerin. Karena Lehrerin ini perempuan, artikelnya di. Sedangkan kalau Lehrer, karena laki-laki, jadi artikelnya der. Ini untuk konteks pekerjaan ya. Nah, kata benda yang lebih dari satu atau plural ada yang memiliki akhiran. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Yang akhiran ini. Schülerinnen. Ada akhiran nen. Contoh lagi ada yang di Bücher. Nah, ini kan ada akhirannya kalau plural. Nah, ada yang seperti ini, ada yang tidak. Gitu. Oke. Em, contoh lain yang der ya. Der em, yang benda, der apa ya?
Hmm, der Computer. Der Computer. C-nya harus kapital ya, karena ini kata benda. Ingat kan, kata benda dalam bahasa Jerman harus kapital, diawali kapital. Der Computer. Nah, pluralnya adalah di komputer, sama. Sama ya, di komputer. Begitu. Oke. Oke, dari artikel ini mungkin masih mencerna ya, karena di dalam bahasa Indonesia sih belum ada tentang artikel ini. Cuma kalau di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada. Contohnya adalah em, kalau di bahasa Inggris itu the, seperti the. Jadi the car. Kalau dalam bahasa Jerman itu das Auto gitu. The di sini adalah artikel dalam bahasa Inggris ya. Untuk mengiringi em, kata benda. Nah, kalau di dalam bahasa Jerman ada banyak, ada der, die, das. Seperti itu, das Auto. Begitu. Hanya kalau di dalam bahasa Inggris cuma ada the gitu. Oke, Frage, pertanyaan mungkin tentang artikel. Frau, Mm, iya. Eh, berarti kalau untuk kata benda yang eh, apa netral ya, itu kalau lebih Ya, dari satu udah pasti pakai di gitu. genau. Ya, semua semua kata benda der, die ataupun das, kalau lebih dari satu itu artikelnya pasti di, karena ini adalah di plural gitu. Oh, oh Mm-mm. gitu. Jadi meskipun kalau dia sendiri pakainya der gitu, tapi kalau dia lebih dari satu langsung berubah jadi otomatis berubah jadi di gitu ya. Tau. Genau, richtig, betul betul. Mm-mm. Ya, Tahu. tapi perlu diingat, meskipun artikelnya ketika lebih dari satu adalah selalu di, tapi endingnya ini, akhirannya itu beda-beda. Ada yang ditambahin ada yang em, menjadi umlaut seperti ini, Bücher. Kemudian kalau di das Auto itu pluralnya adalah di autos. Seperti ini. Ada endung S, akhiran S. Ini jadi beda-beda. Jadi ketika menghafalkan itu em, endungnya atau akhirannya itu perlu pelajari juga gitu. Oh, kalau itu tergantung emang dari sananya kayak gitu atau kayak itu bisa dilihat dari depannya kayak misalnya kalau i pakai apa, du pakai apa atau memang dari sananya udah endingnya pasti gitu, bro. Beda-beda gitu. Mm-mm. Endungnya sudah dari sananya gitu, Kak. Jadi Oh, berarti harus hafalin ya. mm-mm. Em, mungkin bisa ketika menghafalkan suatu kata benda punya kosakata. em, Misalkan hari ini mempelajari tentang auto. Auto itu mobil. Jadi menghafalkannya tidak hanya autonya saja, tapi das Auto, die Autos. Seperti itu. Jadi artikelnya dan ketika plural jadi apa gitu. Contoh lagi, ini tadi belajar tentang pekerjaan. Schüler artinya adalah pelajar. Jadi menghafalkannya der Schüler, die Schüler, die Schülerin, die Schülerinnen gitu. Nah, sebenarnya untuk membantu kan tadi ada
ada clue satu untuk membantu kita menghafalkan. Yang pertama, em, untuk pekerjaan, kalau misalkan laki-laki, profesi itu laki-laki, mungkin ini bisa profesi ya. Kalau misalkan laki-laki, berarti pakainya artikel der. Kalau misalkan perempuan, itu di artikelnya. Nah, ini untuk membantu. Selain itu ada lagi profesi laki-laki itu selalu pakai der. Perempuan itu selalu pakai di profesinya. Nah, ini juga bisa menjadi ciri-ciri kalau perempuan itu belakangnya endungnya, saya tulis endung ya. Endung itu akhiran. Endungnya itu in. Jadi Lehrerin, Dozentin, Ärztin, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya yang bisa membantu kita, itu kita lengkapi di pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi PR saya nih untuk pertemuan selanjutnya adalah artikel-artikel yang bisa dilihat dari arti kata bendanya atau nomennya, konteksnya seperti itu. Oke, ini bisa jadi catatan di lembar yang baru ya, supaya kita bisa langsung lihat kategorinya profesi atau yang ada di ciri-ciri ini, gitu ya. Yang artikelnya, oke aja. Nomen, artikel yang bisa dilihat, oke gitu aja. Und jetzt kita akan kembali. Sebelumnya ada pertanyaan lagi tentang artikel atau tentang profesi? Keine Frage. Nah, Frau. Oke, ya. Sekarang kita kembali, kalau tidak ada, kita kembali ke sini. Kita kembali ke buku. Gehen wir ins Kino? Nah, kita pergi ke kino nggak? Nah, ini pertanyaannya. Hören Sie das Gespräch? Wann gehen Sophie und Betty ins Kino? Hören, mendengar. Dengarkanlah das Gespräch. Was ist Gespräch auf Indonesisch? Yang tahu? Kapan? Percakapan. Genau. Ya, Gespräch. Itu artinya percakapan. Wann gehen Sophie und Betty ins Kino? Kapan Sophie dan Betty pergi ke kino? Kino itu bioskop. Nah, di sini ada beberapa nama-nama hari. Ya, bisa dicatat nama hari atau Wochentag. Wochentag. Der Wochentag. Ya, ini saya sudah mulai menggunakan artikel nih. Der Wochentag, die Wochentag. Nah, ini bentuk pluralnya. Der Wochentag itu nama hari, dan die Wochentage nama-nama hari. Yang plural. Ada Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, und Sonntag. Okay, jetzt hören wir das Gespräch. Kita akan mendengarkan percakapannya, Gesprächnya.
17. Oke. Nah, ini percakapan tentang kapankah mereka pergi ke kino. Ja, gern. Wann? Am Samstag? Oke. Sudah siap semuanya ya? Saya mulai. 1, 2, 3. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Ya, nochmal. Sekali lagi. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Oke, jadinya mereka pergi ke kino hari apa? Rabu. Midwalk. Nih, Mittwoch. Mhm. online. Ya, Mittwoch. Kak Alfi udah join nih. Yep. Good. Mittwoch. Yang pertama dia menawarkan di hari apa? Samstag. Samstag. Genau. Samstag. Good. Richtig. Nah, ini percakapannya masih bisa dipahami lah ya. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Gehen wir ins Kino? Nah, ini seperti pertanyaan kita tadi. Gehen wir ins Kino? Nah, jawabannya ya, gern. Ini di bawah sudah ada ya? Sudah ada. Nah, wie heißen die Wochentage in Ihrer Sprache? Notieren Sie in 4a. Oke. Nah, ini ada beberapa Wochentage, nama-nama hari, Montag bis Sonntag. Nah, saya biasanya menghafalkannya dengan menghafalkan awalannya saja. Mo, di, mi, do, gitu. Mo, di, mi, do, fry, saso. Samson. Atau teman-teman saya biasanya Mo, di, mi, do, fry, Samson. Seperti itu. Biar hafal nama-nama hari. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Seperti itu. Oke, jetzt gehen wir zu C. Satzmelodie. Nah, mungkin kalau kakak di sini menyimak percakapan tadi, kelihatan satsmelodinya. Atau sebenarnya satsmelodi itu nada kalimatnya, nada bicaranya. Kalau bertanya itu naik. Gehen wir ins Kino? Ya, gern. Itu pernyataan. Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. Ke bawah lagi. Wann gehen wir? Nah, ini coba kita dengarkan lagi dengan melihat itu ya. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Oke. Nah, itu contoh dari Satzmelodie. Kalau bertanya itu em, ke atas ya. Apa nadanya. Misalkan kita kalau dalam bahasa Indonesia pun juga gitu kan. Kapan kita ke bioskop besok? Nah, beda kan? Kalau pernyataan itu lebih datar atau ke bawah. Nah, em, sedangkan yang C, coba kita dengarkan yang 18 ini.
Oke, kita tunggu loading nih. Eins, Gehen wir ins Kino? Ja, gern. 2, Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. 3, Wann gehen wir? Am Montag. 4, Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Mhm. Kino. Oke, ada lima poin nih di sini. 4 ya, 4 poin. Nah, pas nih. Coba nomor 1 akan sesuai melodinya. Wer kita? Siapa? Dibaca gitu ya, Prof. Ya, dibaca. Oke, Kak Putri. Bitteschön. So, gehen wir ins Kino. Mhm. Jawabannya juga saya yang baca. Ya, jawabannya juga. Ya, gern. Mhm. Gehen wir ins Kino? Ya, gern. Gitu. Oke, nomor 2. Ya, dan Prof. Mhm. Nomor 2. Saya hafal. Oke, Kak Alfi. Nomor 2. Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Itu ya, ke bawah. Gut. Nomor 3. Saya Frau. Kak Dinda. Wann gehen wir am Montag? Ya, wann gehen wir? Gitu. Jadi ke bawah, wann gehen wir? Oke, nomor 4. Was machen wir am Montag? Wir gehen Mhm. ins Kalau was machen wir am Montag itu ke atas. Was machen wir am Montag? Nah, genau. Nah, coba apa bedanya yang nomor 1 yang ke atas dan yang ke bawah, padahal sama-sama bertanya. Itu kalau yang bawah pakai W-Frage. Kalau yang atas yang Genau. tahunan. Richtig. Karena yang nomor 1 bis 2 itu menggunakan ya oder nein Fragen, jadi nadanya ke atas. Sedangkan nomor 3 und 4 pakai wir Fragen, jadi yang ditekankan adalah wir Fragen-nya. Wann gehen wir? Gitu. Was machen wir am Montag? Jadi yang ditekankan itu wann-nya. Wann gehen wir? Sedangkan kalimat setelahnya, kata setelahnya itu tidak terlalu penting di situ. Jadi hanya wann yang sangat ditekankan gitu. Wann gehen wir? Was machen wir am Montag? Gitu. Jadi jawabannya selalu menjawab was-nya atau wann-nya. Seperti itu. Gut. Itu maksudnya Satz melodi. Kalau ya oder nein itu naik nadanya ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa dilatih di rumah. Nah, ini ada pengetahuan baru nih. Gut gesagt itu kolom di dalam Netzwerk yang isinya tentang budaya-budaya ungkapan gitu ya di dalam bahasa Jerman. Untuk mengatakan nein itu beda-beda di setiap bagian di Jerman. Man sagt für nein, orang-orang mengatakan nein, seringnya, oft itu sering, nee, oder nee, gitu. In Bayern. Nah, di Bayern ya, Bayern itu Jerman bagian yang bawah. Mereka mengatakan nein itu dengan nee, oder
Nö, in Bayern. Nah, und in Österreich, Österreich itu negara yang berbatasan dengan Jerman bagian bawah ya. Itu menggunakan na gitu. Nah, gitu. Nee oder na untuk mengatakan nine. Gut, ini sudah kita ins Restaurant, ins Cafe. Ya, nah, tadi percakapan ini tadi itu itulah yang namanya eine Verabredung machen. Saya beri judul di sini ya. Eine Verabredung machen. Membuat janji. Janji temu. Gitu ya. Eine Verabredung oder Termin. Ini dia, die Verabredung machen. Atau der Termin machen. Oke, membuat janji temu. Tadi kita sudah mempelajari kata tanya was machen wir am Montag? Was machen wir am Montag? Gitu ya. Apa yang akan kita lakukan di hari Senin? Wir gehen ins Kino. Atau kalau misalkan menanyakan kapan kita akan em, ke restoran. Restoran itu serapan dari bahasa Perancis. Jadi pelafalannya adalah ins restaurant. Pakai ong. Restaurant. Oke. Nah, di sini tugas kita adalah gehen Sie durch den Kursraum. Ini sebenarnya kita disuruh untuk pergi ke Kursraum, ruang kursus. Und machen Sie für jeden Tag eine Verabredung. Dan buatlah janji temu untuk setiap hari. Mit einer anderen Person, dengan orang lain. Nah, notieren Sie Ihre Termin. Catatlah janji Anda. Seperti itu. Nah, saya beri contoh untuk yang ins Restaurant. Saya membuat janji temu dengan Kak Dinda nih. Halo Kak Dinda, wie geht's? Halo, Frau. Danke. Mir gut. Und du? Gut, Und dir? auch, danke. Ja, gut, danke. Was machen wir am Sonntag? Was machen? Apa yang kita lakukan di hari Minggu? Atau gini deh, gehen wir ins Restaurant? Seperti ini, yang di atas ini. Ja, gern. Wann? Am Montag? Nee, das geht leider nicht. Gut, am Sonntag? Ja, super. Super, ya, good. Nah, seperti itu contoh dari membuat sebuah janji. Nee, das geht leider nicht. Das geht leider nicht itu leider itu artinya adalah sayangnya. Tuh, sayangnya maksudnya sayangnya tidak bisa gitu. Das geht leider nicht. Das geht nicht. Artinya tidak bisa. Nah, ini bisa
menjadi variasi selain ya super. Itu bisa kayak es kelap gitu. Cocok artinya cocok. Maksudnya cocok waktunya gitu ya. Misalkan ditanyain am Sonntag, ya es klappt. Ya cocok gitu. Oke, ini ada ins Restaurant, ins Café, ins Schwimmbad, ins Stadion, ins Theater, Theater ya, und ins Museum. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa museum ini padahal kan EU. Kalau EU kan dalam bahasa Jerman harus Museum, harusnya ya, harus jadi OI. Kenapa kok ins Museum? Kira-kira ada yang tahu? Karena kata serapan nggak sih, Kak? Genau, ya, kata serapan. Gut. Museum, kemudian ada stadium. Yang itu biasanya em, serapan dari bahasa em, lain ya. Nah, biasanya endung akhiran itu artikelnya itu das. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan ya. Yang belakangnya Selain akhiran nanti ada banyak lagi yang em, bisa kita lihat dari akhiran itu kita bisa melihat artikelnya apa. Ins Museum, ins Stadion. Good. Ya, nanti menuliskannya saya tadi sama Kak Dinda itu janjiannya Sonntag, Minggu. So, hier schreibe ich hier, saya menuliskannya di sini. Em, Kak Dinda, strip ins Restaurant, gitu. Ini maksud dari em, spielennya, permainannya ya. Good, kita langsung saja ke yang selanjutnya nih. Tadi kita hobi, sekarang Beruf. Beruf tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini mungkin kita mendapatkan kosakata baru nih. Ada Taxifahrer. Was ist Taxifahrer? Was ist Fahrer? Supir, supir. Supir. Supir, pengemudi. Tuh. Nah, kemudian ada Studentin sudah. Kalau in berarti artikelnya Di. di. Terus ada Ärztin. Kemudian ada Kellner. Was ist Kellner? Pelayan. Pramusaji ya. Pelayan pramusaji. Mm-mm. Kellner. Oke. Nah, di sini was passt zu den Berufen A bis D? Ordnen Sie zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Nah, hier wir haben 4 Bilder. Di sini kita punya 4 gambar. Und di bawahnya ini ada beberapa barang-barang. Es gibt viele Dinge. Terdapat banyak barang-barang yang berkaitan dengan profesi ini. Oke, das Auto passt zu welche Bilder? Das Auto, genau, A. Pascu itu artinya cocok ya. Apa ya, sesuai. Sesuai dengan pascu Bilder A. Bild A, Entschuldigung, Bild A. Gambar A. Das Auto passt zu Bild A. Seperti itu nanti menjawabnya. Oke, jetzt setiap orang itu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Oke, ada 4. Kita 3-3 ya. Dari das Buch sampai di Straße nanti menjawabnya seperti das Auto passt zu Bild A, seperti itu. Oke, bitteschön, siapa yang mau duluan? Ya, Kak Uli? Siapa? Elsie, Frau. Uli dulu. Aku kan baru datang. Aku napas dulu. Das Buch, Mhm. das Buch passt zu Bild B. Genau. Und C auch, oder Frau? Nein. C. Erstin ya, das Buch, aber mungkin yang lebih tepat das Papier, kertas kalau kalau dokter ya. Oke, sepertinya lebih pas untuk B. Gut, das Geld. Kak Uli lagi. Das Geld passt zu A, C oder D. Gut. Ya, Taxifahrer und Kellner. Kalau Erstin ya, oke. Die Straße Gut. passt zu A. Bild A. Genau, richtig. Gut, die nächste Person. Kak Uli tunjuk. Kak Putri. Oke. Silakan Kak Putri. Das Glas passt zu Bild D. D. Oke ya. Ya. Der itu bacanya apa ya, Frau? Stift. Stift. Silk, Frau. Mhm. Sleeve ya? Kurang jelas ya ini kayaknya. Stift Iya, ya. saya nggak Ini. kebaca. Oh, Steve. Oh, Steve. Oke, der Steve pas you build B order stay. Tapi dia C. sama-sama pakai Ya. pulpen nggak sih? B, Iya. BOC. Ya. Genau. Der Computer pas you build B. B. Ya, komputer, der komputer. Sebenarnya ini lebih pas lagi laptop ya. Der laptop. Ya, laptop. Tapi tulisannya komputer atau sama aja atau beda kalau namanya? Komputer tuh lebih ke ya komputer ya. Seharusnya laptop ini. Der laptop. Kalau laptop apa namanya? Tetap laptop sama. Ya, sama der laptop. Di laptop. Gitu. Oke, Frau. Oke, selanjutnya siapa nih Kak Putri tunjuk Kak Dinda. Kak Dinda. Oke, silakan. Oke. Das Medikament passt zu Bild C. Die Rechnung passt zu Bild. Itu apa, Frau? Was ist Rechnung? Struk. Ya, struk belanja. Bild D. Der Schlüssel passt zu Schlüssel. Bild. Schlüssel passt zu Bild A. Genau. Die Rechnung itu nota ya. Der Schlüssel itu was ist Schlüssel? Kunci mobil, Frau. Kunci. Lebih tepatnya kunci. Der Schlüssel. Nah, di sini ada das Medikament. Nah, setiap kata benda yang
endungnya atau akhirannya itu ment, contohnya medikament. Terus nanti ada lagi em, apartemong. Apartemong itu tulisannya apartemen gitu. Itu artikelnya das. Element itu yang belakangnya ment itu artikelnya selalu das. Sedangkan yang akhirannya itu selalu di. Rechnung, Übung, itu. Oke, nanti kita belajar tentang akhiran ini ya. Oke, yang terakhir Kak Alfi. 2 aja ya. Die Schweizer passt zu Bildschirm. Ya, Die genau. Tablette passt zu Bildschirm. Ya, was ist Tablette? Obat. Obat ya. Tablette itu obat. Strip itu. Sedangkan das Medikament, was ist Medikament? Ini pil ya? Ya, obat-obatan lebih tepatnya. Obat-obatan. Sedangkan tablette itu yang ya tablet obat gitu. Mm-mm. Oke, good. Itu untuk Beruf ya. Und jetzt, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, tentang artikel. Jadi artikel dalam bahasa Jerman ada maskulin, neutral, feminin, und plural. Kalau maskulin itu em, der, neutral itu neutrum itu das, feminin die, sedangkan plural yang benda-benda yang lebih dari satu itu di, gitu. Oke, nah ini tadi ada beberapa kata benda yang sudah menggunakan artikel nih, sudah menjumpai artikel di bab 2 ini. Oke, nah sekarang lesen Sie die Texte, ergänzen Sie die Berufe aus 6a. Nah ini coba dibaca aja, supaya kita mendapatkan beberapa kosakata. Nah, tadi kan kita memulai Zoom ini terlambat 15 menit ya. Kalau misalkan kita lebihkan 15 menit, jam 9 lebih 15 menit, ada yang keberatan atau ada yang ada termin, janji? Aman aja, Frau. Aman, Aman. Frau. Oke. Oke, kalau misalkan ada termin, bisa langsung bilang aja ya nanti jam 9 gitu ya. Oke, kita lanjutkan sampai 9.15. Ini sebenarnya sudah kita pelajari semua sih, ini tentang challenge tentang angka yang lebih dari 20 kan sudah kan kemarin. Kemudian Beruf itu juga sudah. Tentang plural tadi yang ditanyakan oleh Kak Putri, semua plural itu selalu eh, artikelnya di. Nah, yang perlu kita amati adalah endungnya, akhirannya gitu ya. Oke, nah ini Beruvel ada beberapa. Ini yang orange ini konjugasi sein dan haben ya. Sein kemarin to be, haben adalah have, punya artinya ya. Terus pertanyaan terkait pekerjaan juga sudah. Jadi kemudian ini mempelajari tentang artikel ya. Sudah juga. Ini juga mempelajari tentang artikel. Mempelajari tentang mengisi formulir ya. Formular ausschreiben. Bentar. Ya, kebanyakan ini sudah sih.
Tadi sudah ini ya. Über Hobbys sprechen, ada beberapa pilihan pertanyaan, variasi pertanyaan. Kita bisa pakai was machen Sie gern? Ini untuk job apa? Yang umum ya. Nah, yang lebih spesifik bisa kita bilang hören Sie gern Musik? Tuh, kita bisa langsung raten. Was ist raten tadi? Menebak. Menebak. Menebak, genau. Raten. Kita langsung bisa menebaknya. Hören Sie gern Musik? Kamu suka eh, mendengarkan musik? Oder tadi juga ada was ist deine Hobby? Nah, jawabannya das Hobby. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Klettern misalkan. Der Klettern atau Wandern. Mein Hobby ist Wandern. Jalan-jalan. Oke, Wandern. Gehen Sie gern ins Kino? Nah, ini variasi jawabannya. Ich reise gern. Nah, ya, sehr gern. Sehr gern itu sangat suka. Nein, nicht so gern. Itu tidak suka, sedangkan biasa saja itu es geht so. Gitu. Nah, ini sich verabreden tadi juga kita sudah praktik untuk membuat janji gitu ya. Sich verabreden, membuat janji. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann gehen wir? Am Montag. Am Freitag? Nein, das geht leider nicht. Ini untuk yang tidak bisa. Kemudian über Arbeit, Berufe und nah ini Arbeitszeiten kita belum ya tadi. Arbeitszeiten ini adalah waktu kerja ya. Berbicara tentang waktu kerja. Itu bisa kita menggunakan was haben Sie frei? Kapan Anda memiliki waktu luang? Nah, kita kembali ke atas supaya tahu ya. Mana ya tadi? Wann haben Sie frei? Nah, ini. Jadi, frei haben itu artinya adalah apa ya? Mempunyai luang. Jadi, jawabannya nanti ich habe frei am Sonntag. Saya punya waktu luang pada hari Minggu. Begini. Wann hast du frei? Ya. Pertanyaannya, wann hast du frei? Nah, ini sering sekali ada yang keliru menjawabnya dengan ich bin frei, saya free am gitu. Ich bin frei. Nah, ini kurang tepat ya ketika menjawabnya ich bin frei. Frei ini artinya ya free, tapi artinya bukan saya memiliki waktu luang, tapi saya apa ya artinya yang paling tepat? Ya, ich bin frei, saya lebih ke merdeka gitu. Saya Saya free gitu. saya bebas gitu kali ya. Genau, saya bebas. Genau, ya, richtig. Itu yang lebih tepat. Ich bin frei itu salah ya kalau mengatakan seperti itu. Ich bin frei ini. Yang lebih tepat adalah
Ich habe frei. Saya memiliki waktu luang am Sonntag. Gitu. Nah, ini bisa digunakan ketika membuat janji tadi ya. Misalkan saya tanya, wann hast du frei? Am Freitag. Oke, gehen wir ins Kino am Freitag? Ya, gern. Gitu. Ini bisa untuk melengkapi dialog itu ya. Oke, itu untuk yang waktu kerja. Ini Zahlen ab 20, kita sudah ya. Angka lebih dari 20. Konsepnya adalah satuan dulu, wir, ditambah und, kemudian 20. Wir und 20. Nah, ini angka sepertinya sudah paham semuanya, jadi kita skip. Ini Verben und personal pronomen. Nah, ini yang kemarin kita pelajari sudah. Ya, nein Frage sudah, artikel sudah, singular und plural tadi ya, ini juga sudah. Ada beberapa kata benda yang ketika plural itu berubah vokalnya, jadi umlaut. Contohnya arts ya, der Arzt jadi die Ärzte gitu. Tadi Buch jadi die Bücher, ada umlautnya. Ada juga yang plus endungnya jadi ada yang endungnya ditambahin n, ada yang ditambahin s, ada yang ditambahin gitu. Oke, untuk bab ini seperti itu. Mungkin kita perlu pendalaman di bagian artikel ya. Karena artikel ini memang untuk dihafalkan itu sangat banyak. Untuk tidak dihafalkan itu kita selalu butuh itu, gitu. Jadi besok itu kita akan mendalami tentang akhiran atau endung yang ada di dalam nomen-nomen atau kata benda di dalam bahasa Jerman. Nah, itu nanti kita bedah. Bisa nggak kita tebak artikelnya ini der, die, oder das? Atau harus kita hafalkan gitu. Oke. Nah, mungkin untuk tambahan ini ya. Neu im Club. Neu, was ist neu? Baru, genau. Neu itu artinya baru. Baru di kelompok klub. Itu ya klub ya, kelompok. Neu im Club. Persönliche Angaben. Was ist persönliche Angaben? Personal. Keterangan. Angaben itu keterangan, sedangkan persönlich itu personal ya. Keterangan personal. Was passt zusammen, notieren Sie. Oke. Nah, ini ada beberapa keterangan ini. Nah, di kolom yang kanan ini adalah ada info. Nah, kita diminta untuk mencocokkan seperti itu. Nachname oder Familienname passt zu welche Info? Miller. Miller. Ya. Familienname ya. Vorname passt zu welche Info? Jonathan. Jonathan. Ya, Vorname ya. Geburtsdatum? Khusus 7. 1. Geburtsdatum? 1 April 1994. Kalau tanggal lahir sistemnya adalah ordinal Zahl kemarin. Kata bertingkat. Erste. Ja. Ersten, genau.
Jangan lupa Kak Alfia. Jangan Einten. Ersten April. Atau bisa juga kita membacanya ini dengan Ersten Vierten. Gitu. Oh, Ersten itu tak Vierten. diordinalin bisa gitu. Kenapa? Diordinalin berarti tetap bisa bulannya, Bro. Gimana Kak Uli? Anjir, Bro. Gimana Kak Tadi Uli? pertanyaannya maksudnya tetap bisa diordinalin itunya Oh bulannya ya, Frozen. genau. Hmm. Ya, bisa. Oh, oke, Jadi Bro. Ersten Vierten, genau, Oke. richtig. Ersten Vierten 1900, 94. 100, 94. Ja, Ersten Vierten 1994. So. Geburtsort. Was ist Geburtsort? New York. New York. Atau tempat lahir. Ya, tempat lahir New York. Adresse. Reuters. Ini STR ini Straße maksudnya ya. Ah, Straße. Ya, Straße STR nomor 7. itu kenal. Straße. Straße itu jalan ya. Straße 7. Nah, kalau kode pos itu kita menyebutkannya kan bukan 10.711 itu kan. Kalau kode pos itu ya pos Laitcal ya. Kode pos. Ya, ini. Berlin ini kotanya. Oke, telepon nomor sudah pasti yang ini ya. Nah, ini untuk ini sangat umum di Jerman ya. Ketika kita join sebuah klub, contohnya sport club atau gimnastik atau Tanzen Club gitu. Untuk klub-klub kelompok menari atau gimnastik itu kita selalu harus mengisi sebuah formular ya. Oke. Nah, di sini Sport Club Fit. Wählen Sie einen Kurs und ergänzen Sie dann das Formular mit Ihren Informationen. Nah, wählen itu pilih. Wählen itu artinya pilih ya. Pilihlah sebuah kursus dan lengkapilah ergänzen itu lengkapi. Dan itu artinya kemudian. Dan kemudian lengkapi formulir dengan informasi Anda. Seperti itu. Kita mengisi ini. Vorname sudah jelas ya. Nama depan, Familienname sudah kita. Nah ini, Geschlecht. Was ist Geschlecht? Jenis kelamin. Genau, jenis kelamin. Gut. Antara weiblich, was ist weiblich? Perempuan. Wanita ya. Männlich? Pria. Pria, genau. Keine Angabe. Tidak keduanya gitu. Angabe tadi apa? Keterangan. Ya, genau. Tidak ada keterangan. Oke, gitu. Geburtsdatum. Was ist Geburtsdatum? Tanggal lahir. Tanggal lahir, email sudah ya. Telefonnummer, Adresse, Straße, Hausnummer, nah ini, Postleitzahl, und Wohnort. Ya, Wohnortnya ini bisa diisi dengan stadtnya, kotanya. Ini Schule oder Firma. Was ist Firma? Perusahaan.
Firma itu perusahaan. Perusahaan. Kurs. Nah, ini kursnya apa jenisnya yang di sini tadi? Ada basketball, futsal, karate, zumba, tenis, und yoga. Nah, ini tagnya hari apa? Gitu ya. Oke, itu untuk apa namanya ini persoalan angkatan. Selanjutnya ini ada tentang membuat janji temu ya, Wasmax. Oke, ini membuat janji temu bisa dipelajari sendiri. Nah, ini ada beberapa huruf yang belum ada di kosakata saya. Ada engineer, ini sudah tadi ada di punya saya. Frisoir sudah. Frisoir ini bisa frisoir atau frise menggunakan em, menggunakan umlaut. Friseur. Ini. Ada juga yang menuliskannya seperti ini, friseur. Student sudah, Kellner sudah, Krankenpfleger, was ist Krankenpfleger? Perawat laki-laki. Perawat. Ya, kalau Krankenpfleger perawat laki-laki, Krankenpfleger Prin itu perawat perempuan. Oke ya. Oke, das war's. Kita kembali ke halaman 1 untuk mengecek apakah kita sudah mempelajari semuanya ya. Über Hobbys sprechen, sudah, sich verabreden sudah, Wochentage benennen tadi pakai jembatan keledai, Modimido, Frei, Samson, seperti itu. Saya biasanya Modimido, Frei, Samson, gitu. Kemudian ada über Arbeit, Berufe und Arbeitszeiten sprechen, sudah. Zahlen ab 20 nennen, sudah. Ein Formular ausfüllen, tadi mengisi sebuah formulir. Kemudian, nah ini yang kita masih belum tuntas nih di sini. Besok akan saya berikan tambahan ya untuk yang tentang artikel nih. Nggak bisa ya. Oke, strategi artikel lerner untuk mempelajari artikel besok ya. Good. Nah, besok setelah kita mempelajari tentang artikel, kita akan lanjut ke bab 3. Nah, akhirnya kita bisa ya satu kapitel atau satu bab itu satu hari. Artinya bisa kita. Good. Gimana? Terlalu Super. cepat? Enggak, Prof. Gimana? Um, Oke. Kalvi? enggak aman. Oke, good. Ya. Untuk Kapitel 2 werden wir über Plätze und Gebäude benennen. Plätze itu tempat, Gebäude itu bangunan. Kita akan pelajari tentang bangunan-bangunan ya. Fragen zu Orten stellen und antworten. Nah, kita akan menanyakan sebuah tempat, bagaimana caranya untuk menanyakan dan bagaimana untuk menjawab. Kemudian Verkehrsmittel, was ist Verkehrsmittel? Transportasi umum. Transportasi lebih tepatnya. Kalau transportasi umum itu öffentliche. Verkehrsmittel ya. Verkehrsmittel. Nah, ini transportasi umum. Itu kita akan pelajari ada apa aja. Mungkin yang di Jerman ada, yang di Indonesia belum ada seperti itu. Nah,
Dingen, barang, tentang sesuatu. Tuh. Nach dem Weg fragen und einen Weg beschreiben. Nah, kita akan mempelajari tentang bagaimana menanyakan jalan. Kita bertanya jalan dalam bahasa Jerman dan untuk menjelaskannya, ya. Kemudian ada Jahreszeiten und Monate. Kita akan pelajari tentang Jahreszeiten atau musim-musim dan bulan, gitu. Nah, sepertinya ini semua poin ini belum pernah kita pelajari, jadi mungkin besok bisa menjadi 2 pertemuan ya kapital ini, atau kalau misalkan memang cepat kita bisa 1 pertemuan lagi, gitu. Oke, jetzt Frage. Habt ihr Frage? Noch nicht. Noch nicht? Tadi Anggaba keterangan ya, Frau ya? Kenapa Kak Pauli? Angaben tadi itu keterangan ya, Frau? Keterangan, ya. Ya. Angabe. Andere? Habt ihr Frage yang lain? Noch nicht, Frau. Nicht. Okay, Enggak, wenn it's tadi, Frau. Cara ngehafalin tadi yang artikel. ya artikel ya. Oke, besok ya kita akan mempelajari trik-triknya. Gut, okay, wenn es gibt keine Frage, dann machen wir Schluss. Saya stop share. Okay, wir machen Schluss und wir treffen uns wieder morgen. Wir besprechen über Artikel und Kapitel 3 ya. Kita akan mempelajari artikel dan bab 3. Oke. Gut. Vielen Dank für heute. Und wir treffen wieder morgen. Dann auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau. Vielen Dank. Danke. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Frau.